thème que je vais débuter aujourd'hui. We zullen vandaag beginnen met een nieuwe thema. Le thème, je l'ai titulé l'obéissance Het thema is gehoorzaamheid, et le socle d'une vie chrétienne victorieuse. maar ook de basis om een sterke overwinnende christelijk leven te leiden. L'obéissance Gehoorzaamheid et le socle c'est une base en de basis d'une vie chrétienne victorieuse. van een overwinnende christelijke leven. C'est un soutien que nous allons développer pendant 2 semaines, si le Seigneur le voudra bien. En we zullen dat 2 weken bespreken. Et je l'ai tiré dans les 3 clous de Jésus-Christ à la croix. En ik heb het ook ooit gehaald op de 3 nagels van Jezus Christus aan het kruis. Amen. Amen. J'avais dit la semaine dernière que Jésus-Christ a été cloué par les clous de l'obéissance. Dus dat we vorige week gezien hebben dat Jezus Christus gekruisigd werd met 3 nagels. De nagels van gehoorzaamheid, Il y avait le clou de l'amour van liefde, et les clous de notre péché. maar ook van onze zonden. Le clou du péché. Dus de nagel van zonde. Aujourd'hui, nous allons prendre le premier clou. Vous En savez, vandaag zullen we de eerste nagel Jésus-Christ était comme bespreken. ça à la croix. Jezus Christus lag eigenlijk gekruisigd aan het kruis. Amen. Met zijn armen Vous voyez cette image? Comme ça. Il We était kennen comme ça. dus een beetje een beeld Il faisait eerst. ça. Dus hij zat zo. Ça donne quelle image? En welke image? Pour ceux qui ont fait la géométrie. De mensen. Non. Oui. Comme ça, la géométrie. Hein. Comme ça. Triangle. Dat is een Amen. driehoek wat hij Mais bedoelt. c'était un triangle renversé. Maar het was een omgekeerde driehoek. Comprenez? Ah, attends, je vais dessiner. Hein. Ik zal een beetje tekenen. Wil je dat een beetje zegt? Il était comme ça. N'est-ce pas? Dus zo was hij était là gekruisigd et met ce zijn pied était handen là. en Et zijn il faisait voeten. ça. Amen. Amen. Donc, c'est un triangle renversé. Amen. Dus een omgekeerde driehoek. Voilà, sinon, il y a des gens qui ne comprennent pas des choses. On a dessiné un triangle. Alléluia. Et pourtant, le monde, Terwijl de wereld, les occultistes nous présentent aussi le triangle. terwijl de occultisten tonen ons ook aan dat er een driehoek Mais bestaat. leur triangle a un autre sens. Maar hun driehoek heeft een andere betekenis. Alléluia. Vous savez, Jésus-Christ est venu chercher dans ce monde ce qui était perdu. Jezus Christus is op aarde gekomen om degenen die verloren zijn te zoeken. Et il est parti sous la terre, Hij is zelf begraven geweest. prêcher aussi ceux qui sont morts sans lui. Dus verkondigen van het woord van de mensen die eigenlijk voor hem gestorven waren. Et il a reçu sa mission, En heeft zijn missie volbracht. il a vaincu. Heeft overwonnen. Et il a dit tout est tard. En hij zei alles is volbracht. Mes frères et sœurs, j'avais dit que c'est l'obéissance Maar ik heb gezegd dat de gehoorzaamheid qui a retenu Christ die eigenlijk Jezus Christus hield aan het kruis. à la croix. Je vais introduire ce Ik message zal vandaag de intro par geven. certains versets Ik bibliques ga enkel Bijbelse versen geven. et nous allons avancer petit à petit. En dan gaan we een Je beetje voudrais ons bien meer que gaan nous puissions verdiepen. très bien comprendre. Maar ik wil eerst dat jullie de intro goed begrijpen. Je dis l'obéissance est le socle, est la base d'une vie chrétienne victorieuse. Dus de eerste puntje is eigenlijk gehoorzaamheid is heel belangrijk. Het is heel belangrijk, is ook de basis van een overwinnende christelijke leven. C'est-à-dire quoi? Wat betekent dat? C'est-à-dire que l'obéissance est la base par laquelle tous les principes divins viennent se poser. Dus gehoorzaamheid is heel belangrijk, want wanneer dat je de basis of het woord van de Heer hebt, Il y a plusieurs principes de zijn Dieu. de Heer heeft heel veel Mais principes. tous ces principes En al de principes se posent sur l'obéissance. wordt eigenlijk gefundeerd door gehoorzaamheid. Vous allez très bien comprendre ça Later zal je het beter tout au begrijpen. long de ces messages. C'est l'obéissance qui engendre toute la discipline nécessaire pour vivre une vie chrétienne victorieuse. Het is door de gehoorzaamheid dat je meer discipline zal hebben of zult hebben om te overwinnen. L'obéissance donne naissance Dus dat heeft een soort, dat komt er iets nieuws uit. à d'autres disciplines Aan andere disciplines. pour nous permettre de vivre une vie chrétienne victorieuse.
victorieux. om te kunnen overwinnen in onze christelijke leven. Frère, l'obéissance ne commence pas par des actes. Want gehoorzaamheid is niet altijd je handelingen, of dat begint niet altijd L'obéissance met je commence à handelingen, l'intérieur. maar dat begint altijd van binnen. Par nos pensées, Door je gedachten, dans nos attitudes je handelingen, et par nos maar motivations. ook je motivaties. Une vie chrétienne Een christelijke leven, obéissante, of iemand die gehoorzaam is, c'est ça qui engendre de bons actes. en door die gehoorzaamheid ga je eigenlijk goed gaan handelen. Je ne sais pas si c'est clair jusqu'à Ik weet niet of dat duidelijk is voor jullie. Si nous arriverons à obéir à Dieu, Want als we gehoorzamen aan de Heer, c'est parce que Jésus omdat Jezus est Christus, notre source de vie. Hij is onze bron van het leven. Quiconque, je dis quiconque, Wie ne reçoit pas Jésus comme la source de vie, die Jezus Christus niet ontvangt als bron van het leven, il te sera impossible d'obéir à Dieu. zal onmogelijk zijn om God te gehoorzamen. Même dans les services que nous faisons. Zelf in de diensten. Alléluia. Si par exemple moi je suis serviteur de Dieu, Bijvoorbeeld, ik ben een dienaar van je sais God. que la source de mon inspiration c'est Jésus. En ik weet, de bron van mijn inspiratie is Je Jezus. serai obligé Dan ben ik verplicht d'obéir à lui om God te pour avoir une gehoorzamen, intimité, zodat ik een intimiteit kan hebben met pour God, m'inspirer. zodat hij mij kan inspireren. Parce qu'il est la source de mon inspiration. Want hij is de bron van mijn ademhaling. Lorsque je brise mon intimité avec lui, Als mijn intimiteit verbreekt met hem, dan gaat er alles mis. alléluia, je vais ne parler selon moi. Dan zal ik praten volgens ik. Bien-aimés frères et sœurs, Broeders en zussen, on peut avoir plusieurs prédications, je kan zoveel prediking hebben, mais toute prédication n'est pas à prêcher au moment où tu veux. maar niet alle prediking kan je prediken of verkondigen wanneer dat je zomaar wilt. J'en ai beaucoup, mais des fois je cherche, je dis Seigneur, je vais prêcher quoi? Want ik heb zoveel prediking en toch vraag ik aan de Heer, wat moet ik tegen je volk zeggen en Je vertellen? ne viens pas prêcher pour moi, je viens prêcher pour vous. En ik kom niet prediken voor mij, maar eigenlijk voor jullie. Évidemment, moi aussi je suis du nombre. Maar natuurlijk, ik ben ook een lid. Mais je dois avoir quelque chose qui vient de Dieu afin de vous équiper. Want ik moet iets krijgen van de Heer of een inspiratie krijgen van de Heer, zodat ik aan jullie kan doorvertalen. Alléluia. Amen. Parce que vous avez de la valeur Voilà. aux yeux de l'Éternel. Want jullie hebben enorm veel waarde in de ogen van de Heer. Pourquoi aujourd'hui nous négligeons même l'œuvre de Dieu? Waarom verwaarlozen we eigenlijk het werk van de Heer? C'est parce que si on se croit autosuffisant, on Omdat we néglige. denken dat alles genoeg is, we hebben God niet nodig, we kunnen toch alles aan. Pourquoi aujourd'hui les gens peuvent facilement négliger Dieu? Waarom verwaarlozen of mensen kijken niet echt naar God van het bestaat, die bestaat niet, mag niet. Parce qu'on n'est pas de Dieu. Want ons leven hangt eigenlijk niet af van Hem. Of wij denken dat. Amen. Amen. On se croit mener notre vie seul. We denken van ja, we gaan wel mijn leven alleen leven. Bien aimé, je vais être un peu clair. Ik wil heel duidelijk, Je donne l'exemple tel que je suis. ik geef een voorbeeld van mezelf. Si par exemple, je faisais tout ce que nous avons dans cette église seul, hein, je peux ne pas venir. Je peux faire tout ce que je veux. Je dirais, je le ferai. Que quelqu'un vous venez ou vous venez pas, c'est votre problème. Stel dat alles in de gemeente zelf deed, de stoelen, alles. Dan zou ik zeggen, ja, dat kom of niet kom. Ja, ik doe toch alles alleen, dus ik heb niemand nodig. Mais comme c'est Dieu Maar omdat we het over God, qui est la source, omdat Hij de bron is, je dois le servir ik moet Hem comme dienen. il veut que je le sers. Ik moet het dienen zoals Hij het wilt. Je dois vous donner la valeur, Ik moet la jullie de considération. waardering geven. Et je vais prendre soin de vous comme les brebis de l'Éternel. Ik moet goed voor jullie zorgen, want jullie zijn eigenlijk de schapen van de Parce Geest. que c'est lui qui m'a engagé. Maar Hij heeft mij C'est lui geëngageerd. qui est mon maître. Hij is mijn C'est meester. lui qui est mon patron. Hij is mijn baas. Je dois obéir à Ik lui. moet Hem gehoorzamen. Alléluia. Amen. Bien aimé, tout ce qu'un enfant de Dieu peut faire pour Dieu, Alles dat een kind van God kan doen voor God, c'est poussé par l'Esprit de Dieu. is altijd geleid door de Geest van de Heer. De toi-même, il te sera impossible de penser, je dois faire ça, je dois donner ça, je dois donner ça à apôtre, c'est impossible de toi-même, ça doit venir de Dieu. Het is onmogelijk dat iets van jezelf komt als we nadenken om goed te handelen, om iets te doen. Het is eigenlijk geleid door de Heilige Geest. Alléluia. Amen. Qui me saisit jusqu'à Wie là? begrijpt mij tot nu Comprenez mon toe? introduction, Begrijpt ça va mijn te introductie? faciliter pour comprendre la suite. Het zal je helpen om verder te begrijpen. Matthieu chapitre 6, Matthäus hoofdstuk 6, au verset 24. vers 24. Matthäus hoofdstuk 6, vers 24. Matthieu 6, 24.
lever. We zullen recht staan voor respect voor Et c'est het verset woord. que nous allons nous asseoir. En dan mogen we zitten. Matthieu 6, 24. Matthäus stuk 6, vers 24. La Bible dit ceci. Wat zegt de Bijbel? Nul ne peut servir deux maîtres, car il haïra l'un et aimera l'autre. Il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et maman. Alléluia. Nous allons nous asseoir. We mogen zitten alsjeblieft. Si par exemple, Als bijvoorbeeld, je sers Dieu ik dien God, et je sers aussi l'argent. maar ik dien ook geld. Si Dieu est mon maître, Als Heer God mijn et dans la vie meester is. de plusieurs aussi, l'argent est devenu le maître. Maar van het leven van heel veel mensen geld is de meester geworden. Mais on ne peut pas, bien aimé, obéir à deux ordres en même temps. Wij kunnen niet gehoorzamen aan twee heren op dezelfde moment. Ou bien tu obéis à Jésus, Of gehoorzaam je aan Jezus, ou bien tu obéis à maman, of gehoorzaam je mammon, qui nous révèle le diable. of de duivel die de duivel betekent. Ou bien tu obéis au péché, Of gehoorzaam je aan de zonde, ou bien tu obéis à Dieu. of gehoorzaam je aan God. On ne peut pas être serviteur Je kan geen dienaar worden des deux maîtres en même temps. of van twee meesters zijn Tu vas tegelijk. te fatiguer. Je gaat vermoeien. Alléluia. Amen. 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 Jésus interdit cela. Want dat is wat Jezus Christus ons verbiedt. Sinon, bien aimé, on sera déséquilibré. Anders zullen we niet stabiel zijn. Tu n'as qu'un seul cœur. Je hebt maar één Ou hart. bien tu aimeras l'un, Je gaat van ene houden, tu haïras l'autre. of zal je van de Et andere si tu aimes quelqu'un, haten. tu vas l'obéir. En als je houdt van iemand, dan gehoorzaam Celui que tu je. haïs, En degene dat je tu haat, n'obéiras pas. zal je niet Mais pourtant, il gehoorzamen. est ton maître. Terwijl dat hij wel jouw meester Et is. du coup, tu tombes dans le péché. En dan ga je zondigen. Alléluia. Amen. Il faut très bien connaître ton maître Je moet goed je meester kennen pour mieux l'obéir. om hem beter te gehoorzamen. L'obéir, c'est une notion importante Want pour gehoorzaamheid is een heel l'église. belangrijke notie, zeker voor de kerkgemeente. Comme les mystères qui nous révèlent Paul de l'époux et de l'épouse. Zoals Paulus die onthuld heeft de mysterie van de bruidegom en bruid. Bien, mais tu dois te poser des Je questions. moet jezelf de vraag stellen, Qui sers-tu? wie dien je? D'une manière ou d'une autre. Door een of andere manier. Même si tu adores Dieu dans ta maison, tu sers Dieu. Want, als Tu je, lui offres des sacrifices. want zelfs als je God aanbidt, dan geef je eigenlijk offers aan de Heer. Tu cours derrière l'argent. Zet je achter geld? Tu Loop cours je achter derrière le geld? bonheur de ce monde. Of het geluk van deze wereld? Parce que si tu cours derrière l'argent, et tu dois l'obéir. Want als je achter geld loopt, dan moet je dat ook gehoorzamen. Alléluia. Pour marcher dans sa voie. Om dezelfde weg te gaan wandelen. Si tu voles, Als je vole. gaat Moi je stil, cours. stil. Je Dan cours loop je achter geld. dans la direction de vol. Comme toi tu cours avec lui, tu vas voler et tu passes. Omdat je achter geld loopt, dan ga je bijvoorbeeld stelen of mafieuze dingen doen. Et si tu obéis encore à ces principes, En als je gehoorzaamt aan die principes, tu es esclave de maman. dan word je slaaf van mammon. Un esclave, c'est un serviteur. En een slaaf is een dienaar. Apôtre Paul nous le révèle. Et non. Esclave de l'éternel. En dan Paulus openbaart ons en zegt, ik ben een slaaf van de Heer. De qui es-tu esclave? Van wat ben je slaaf? De maman? Van mammon. Maman, c'est un démon qui influence derrière l'argent. Want mammon is een duivel of een demon die achter geld zit of beïnvloedt. C'est donc laquelle facilement les gens se tuent à cause d'argent. Waarom je ziet mensen die elkaar vermoorden gewoon Parce voor que derrière rijkdom l'argent, en bezittingen. Want achter geld zit er ook een bepaalde geest. Le monde ne connaît pas ces choses. Want de wereld kent dat niet. Donc facilement les familles se séparent, se divisent à cause Daarom zie je d'argent. zoveel verdeling en families door geld en bezitting. Parce qu'ils sont le serviteur d'argent. Want ze zijn dienaars van geld. Ils obéissent. Ze gehoorzaam L'argent aan geld. doit être un serviteur, un esclave pour toi. Maar geld moet voor jou een slaaf zijn en geen Mais heer. l'argent ne peut pas être ton maître. Het mag zeker je meester niet zijn. Si l'argent devient ton maître, tu es foutu. Want als geld jouw meester wordt, dan Tu es malheureux. wordt het probleem, dan ben je ellendig. L'amour de l'argent Liefde voor geld. détruit. Het vernietigt. Si tu arrives à ce point, là, tu commences à aimer. Si tu aimes l'argent, directement tu haïs Jésus. Parce que tu aimeras l'un
et tu haïras l'autre. En als je C'est heel ça, la veel parole van de Dieu. held houdt, dan ga je eigenlijk meer gehoorzamen aan je held en dan ga je eigenlijk Jezus Christus verachten. Si à cause de tes soucis, tu dis je vais aimer l'argent, je vais courir derrière l'argent, et tu boycottes le plan de Dieu dans ta vie, frère, ça se dit bien que dès lors que tu as suivi l'argent, tu as suivi ce que tu devais faire, tu as déjà haï Jésus. En je moet weten, elke keer dat je door je bezorgdheid of noden of wat je ook nodig hebt, loop je achter de held. Dus automatisch ben je ongehoorzaamd of veracht je eigenlijk Jezus Christus. Dieu est dans ce principe. Want God zit in zijn Il est principes. dans sa parole. Hij zit in zijn woord. Nos esquisses, ça change rien devant Dieu. En onze excuses voor God, dat Mais verandert Dieu niet. nous cherche, il veut nous trouver dans l'obéissance. Maar de Heer wil dat we hem gehoorzamen. Qui me saisit très U bien. begrijpt mij? Le monde sert Maman. Want de wereld dient mammon. Et l'église aussi sert Maman. En tegenwoordig de gemeente, de kerkgemeente, dient ook mammon. Les chrétiens aussi courent derrière Maman. Zelfs christen zitten ook achter die mammon aan. Nous haïrons Dieu. En wij haten God. Nous haïrons la vérité. De waarheid. Nous servons l'ennemi. Wij dienen eigenlijk meer de vijand. Alléluia. Amen. Amen. Je vais vraiment être comme un enseignant, frère. Ik wil jullie echt onderwijzen Je vandaag. vais prendre cette attitude Ik wil die attitude nemen de maître. van als leerkracht of meester. Amen. Amen. C'est une notion très importante. Dat is een heel belangrijke notie dat ik nu met jullie meegeef. L'église tombe dans ces pièges. Want meestal de gemeente, de kerkgemeente vallen in die val. L'église comme l'épouse désobéit à tout moment à Dieu. Wij als bruid van de Heer moeten wij gehoorzamen aan de Heer, maar door onwetendheid n'est pas nos nécessités, pas of onze noden, tellement on a besoin, omdat we willen, we verlangen. et nous oublions We celui qui est la vergeten source. degene die de bron is van ons leven. L'argent est une ressource, En je moet weten, geld is gewoon een middel, mais ce n'est pas une source. maar het is geen bron. Qui me sauve? Wie begrijpt mij? Voici. Ik ga een voorbeeld geven. La source, Een bron, c'est une origine. het is een origine, dat komt van ergens. Mais la ressource, c'est un moyen. Maar een middel is gewoon een middel. C'est un moyen. Het is een middel. L'argent, c'est un moyen En geld is een middel qui nous fait vivre. die ons doet leven, dat belangrijk is ook. Mais notre vie appartient à Dieu. Maar ons leven hangt af van C'est lui God. qui est la source de vie. Hij is de bron van het leven. Raison pour laquelle j'aime le prophète Jérémie qui a Daarom dit, hou ik van profeet Jeremia. il dit, mon peuple a péché doublement. En hij zegt, mijn volk heeft dubbel gezondigd. Il a laissé moi, qui suis la source d'eau vive, God zegt, ze hebben mij verlaten, ik die de bron van het leven. et ils sont partis creuser des citernes qui ne gardent pas d'eau. En ze hebben met waterbakken eigenlijk, of emmertjes, of gebroken Nous nous emmertjes, attachons à la aan ressource. emmer water geput. Et nous négligeons la source. We verwaarlozen zo zegt de bron en we willen eigenlijk lopen achter de middel. Lorsque les moyens s'épuisent, Want als je geen middelen tu meer vas hebt, courir à la source pour puiser d'eau. kan je altijd teruggaan naar de bron om weer water te putten. Mais lorsque la source est séchée, Maar als de bron uitdroogt, sachez bien que les moyens finiront toujours. dan zal je geen middelen meer hebben. Alléluia. Amen. Raison pour laquelle la veuve de Sarepta Daarom de était weduwe tellement van sage. Sarepta was heel wijs. Il dit, ok, Die zegt, oké, j'ai ce petit moyen. ik heb maar een kleine middel. Si je le mange aujourd'hui, je vais mourir Als demain. ik het eet, zal ik doodgaan morgen. Mais cet homme me dit autrement. Maar de man van Eli zegt iets anders. Je vais lui donner, Ik zal hem geven, afin que la source ne sèche pas dans ma maison. zodat mijn bron niet uitdroogt in mijn huis. C'est alors il a libéré la ressource pour conserver la source. En in het verhaal geeft ze eigenlijk de middel aan de dienaar van God, zodat hij dan een bron kan worden in haar huis. Alléluia. Amen. Qui m'a saisi? U begrijpt mij. Je voudrais bien que vous puissiez très bien me comprendre. Ik wil dat jullie mij heel goed begrijpen. Parce que après ce message, Maar na die boodschap, toute personne qui mettra ces paroles en pratique, en dat iedereen dat in de praktijk zal zetten, of de mensen die in de praktijk zullen témoignerez la zetten, main de l'État. zullen jullie getuigen. Alléluia. Oui,
C'est une porte de bonheur. Het is een deur voor geluk en vreugde. Amen. Amen. Tu vas faire la différence aujourd'hui. Je moet een verschil maken. De qui es-tu serviteur? Van wie ben jij een dienaar? Tu sers qui? Wie dien je in je leven? Tu aimes qui? Van wie hou je? Tu es qui? Van wie haat je? Dieu, God, l'argent, geld? dis-moi. Zeg mij. Dis à Jésus. Zeg het tegen Montre ton Jezus. cœur. Toon hem je Je ne hart. sais pas par apparence, par Het l'intérieur. gaat niet over je uiterlijk of je buitenkant van binnen. Je motivatie. Lorsqu'on te dit il y a un business là-bas, tu auras 2000. Maintenant tu auras 2000. Non, il est temps pour l'église. Dis-moi. Als je bijvoorbeeld iemand komt met een bepaalde business, dan kijk, als je vandaag gaat, krijg je 2000 euro, gewoon een uur gaan werken 2000. Maar je weet dat er bijvoorbeeld dienst is in de kerk. Voor wat zal je dan kiezen? Dis-moi. Vertel me. C'est un travail qui est de 5 heures, tu auras 2000. Nou, het is maar 5 uur gaan werken, je zal 2000 direct 2000. Non, l'église ne dit pas c'est 2 heures seulement. Viens d'abord prier. En dan zeg nee, want de kerk doet ook maar 2 uur. Kom eerst binnen en dan kan je Non, gaan. Mario aussi actif. Oh ja, maar actif. dinsdag en donderdag is er ook Tu dienst, as dus dat is geen probleem. Tu as aimé maman. Dus je haat eigenlijk Christus en hou je van mammon. Quel est ce mari aime une femme désobéissante? Welke bruid of welke man houdt van een Je vais dans la ongehoorzame réalité des vrouw? choses. Parce que le mariage c'est un mystère. Want een huwelijk is een mysterie. Ça nous révèle le Christ, la relation Christ et l'Église. Maar dan openbaart Quel est onze cet homme dans sa relatie maison tussen God en de sans femme de gemeente. désobéissance qu'il acclame? Welke man in zijn huis applaudisseert voor zijn ongehoorzame vrouw? Et tu es une épouse. En je moet weten, je bent een bruid. Alléluia. Apprends We moeten leren de dire non à maman om nee te zeggen tegen pour mammon. aimer Christ. Om meer van Christus te houden. Et celui qui connaît tes besoins En hij die jouw noden kent, plus que 2000, meer dan 2000 il euro. se lèvera et il pourra. En hij zal altijd voor Als iets het lijkt. klaarmaken voor je. Tu as aimé le servir. Want je houdt van hem, je houdt van hem en je dient hem en je haat mammon door zijn naam. Alléluia. Amen. 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 Oh, montre-moi. Dis-moi Amen. Zeg me hoe je Dis-moi Amen amen. que j'avance un peu. Zeg me hoe je amen dat ik dan Alléluia. vooruit ga. Ah, Amen. hier, je suis parti prêcher quelque part. Gisteren ben ik ergens gaan prediken. Il y a un pasteur qui se levait et dit, lorsqu'apôtre a commencé à parler, tout le monde commence à avoir peur. Être triste. Ja, en die zei, en het was een van de pastoren die zei van ja, toen de apostel begon te praten en te prediken, iedereen werd gewoon heel triestig. Et il a commencé Niemand durfde nog iets zeggen. animer la salle. En dan probeerde hij de mensen een beetje te doen lachen, zodat iedereen weer een beetje opgewekt Nous kon ne prêchons worden. pas pour que les gens soient condamnés. Nous prêchons pour We que les prediken gens niet om de s'élèvent, mensen te veroordelen, maar zodat de mensen eigenlijk een beetje zullen veranderen en anders pour gaan qu'on se kijken. réveille, Zodat we wakker kunnen worden. pour qu'on change de ligne, Zodat we een ander leven zullen leiden. afin de toucher Dieu. Zodat we God kunnen raken. Parce qu'il est un Dieu qui se cache. Want het is een God die zich verbergt. Et il a dit, cherche-moi En et vous hij zei, trouverez. en hij zei zoek mij en je zult mij vinden. Et comment tu le trouveras Maar si hoe tu zal ne je connais het pas le vinden? couloir? Maar als je niet weet welke hangen of welke deuren dat je moet open doen om hem te vinden. Alléluia. Amen. Oui, il y a d'autres maisons quand tu entres, tu ne sais plus où tu es tenté et comment sortir. C'est comme la forêt. En je moet weten, sommige huizen, als je binnen gaat, weet je zelf niet meer waar de uitgangdeur is. Alles is zo'n beetje raar in elkaar. Il faut qu'il ait un guide. Daarom moet er een soort begeleider zijn. Alléluia. Amen. Acclamons Jésus. Amen. Acclamons Jésus. Luc chapitre 6. Lucas hoofdstuk 6. Je vais introduire ce message par des versets bibliques. Ik zal de introducties geven met heel veel versen. Vous aimez la Bible? Je houdt toch van de Bijbel? Of houden jullie van de Bijbel? Luc chapitre 6, Lucas hoofdstuk 6 verset 46. en vers 46. Alléluia. Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis?
Ça, c'est une question que Jésus pose. Dat is een vraag dat Jezus Christus stelt. Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Waarom Seigneur? roepen jullie mij Heer, Heer, Heer? Mais vous ne faites pas ce que moi je vous dis. En toch doen jullie niet wat ik Pourquoi? jullie zeg. Waarom? Pourquoi? Waarom? Jésus, le roi des rois. Oh, Jezus, koning des koning. Halleluja, halleluja. Le roi des rois. Lorsque le roi te dit, tu Als ne de fais pas. koning iets vertelt, dan luister je niet en gehoorzaam je niet. À quoi sert tout ça? Wat heeft dat voor wat een nut heeft dat? Il dit pourquoi? Zeg, waarom roepen Pourquoi? jullie Heer, Heer, Heer? Pourquoi? Waarom? Waarom? Quelle est la raison? Wat is de reden? Wat is? L'église, nous chantons. Want in de kerk zingen we. Le Seigneur des Seigneurs, le roi Oh, des de rois. Heer, de koning is de koning. Hij is de almachtige almachtige God. De David, de la langue sort. Maïda, Broseke, En Yaba. we spreken in tongen. Mais quand maintenant tu es en face de l'obéissance, Maar als je voor de gehoorzaamheid staat, tu es en face de la parole que tu as écoutée, de het le woord mettre dat en je hebt pratique. gehoord, van oké, ik moet dat nu in praktijk zetten, Tu as perdu Korobosa. dan Tu as verlies tout je je tongen, je verliest alles. et tu as perdu la parole que tu as écoutée. Zou het woord dat je hebt gehoord, Et ce sont tes weet je het raisons dan qui niet te meer. conduisent En maintenant. dan geef je reden van ja, ik kan niet gehoorzaam zijn, want dit en dat. We geven heel veel redenen. Des raisons qui te Heel conduisent. veel redenen. Il te présente la vie, te présente des raisons. Et du coup, tu fais rien. Et Jésus, lorsque tu t'approches, il dit, mais pourquoi tu as crié, En daarom zegt Jezus, waarom roep je zoveel, koning de koning, Heer des heren, en toch gehoorzaam je niet? Si tu ne cries pas, je serai toujours le roi. Want dat je nu roept, zingt of dans of niet dans, ik blijf nog altijd de Tu ne me koning. rappelles pas que je suis le roi, je suis le roi. Eigenlijk herinner je me niet dat van ik ben een koning, ik weet dat ik een koning ben. Mais si tu m'obéis, tu me dis que tu es vraiment le roi. En maar als je mij gehoorzaamt, dan geloof ik dat jij zegt van ik ben de koning. Of de koning. Il y a quelqu'un qui m'a saisi cette Dus idée. begrijpt iemand mij? Lorsque tu obéis devant les gens qui ne connaissent pas Dieu, Wanneer hij gehoorzaamt voor de mensen die God niet kennen of ils te ongelovigen. poseraient la question, pourquoi tu as fait ça? De mensen zullen je de vraag stellen, waarom doe je dat? Non, je dirais, je le fais parce qu'il est mon Dieu. Ah, dan zeggen nee, ik doe dat omdat ik gehoorzaam aan God. Hij is mijn God. Et les gens sauront qu'il est Dieu. En dan gaan mensen ook via jou eigenlijk zien van, hij is God. Mais ce n'est pas dans la bouche que les gens sauront qu'il est Dieu. Maar het is niet enkel door je mond of door te zeggen van ik geloof dat mensen Sinon, dat sinon geloven. Jésus il n'avait pas la raison de dire tout ça. Want anders ging Jezus Christus dat niet allemaal vertellen. Non. Wat we net gelezen hebben. Nous poser la question pourquoi nous l'appelons Seigneur, Seigneur. Want hij stelt ons de vraag waarom roepen jullie Heer, Heer, Heer. Mais pourtant, ce qu'il nous dit, nous ne le faisons pas. Maar wat wij zo Pourquoi? zeggen, À quoi ça sert le Seigneur, gehoorzamen we Seigneur? niet. En wat is het nut om te zeggen Heer, Heer, Heer? Cela veut dire qu'il veut que nous puissions l'obéir. Dus wat de Heer van ons verwacht of wilt, is dat we hem gehoorzamen. Donc si nous obéissons à Dieu, ça lui fait plaisir. Dus als we God gehoorzamen, dat doet hem plezier. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous cherchons des grandes choses avec Dieu. Wij zoeken grote dingen met God. Of we willen grote dingen verwezenlijken met God. Ça se trouve dans ses principes. Maar alles zit in zijn principe. Dans ses principes. In zijn principe. Restons dans le We principe. moeten blijven in zijn principe. Et parmi ces bases, c'est l'obéissance. En die basis eigenlijk is gehoorzaamheid. C'est l'obéissance qui t'ouvre des portes. Het is gehoorzaamheid die je deuren opent. L'obéissance est un guide pour toi. Het is een begeleider voor jou. Afin de saisir Jésus. Zodat je Jezus kunt raken en zien en L'obéissance est un beleven. guide pour toi. De gehoorzaamheid is een begeleider. Même devant les opportunités. Staat voor opportuniteiten. L'obéissance De gehoorzaamheid apparaît toujours. komt altijd tevoorschijn. Moïse, Mozes, il devait être le futur pharaon. die moest eigenlijk de toekomstige farao worden. Mais lorsqu'on lui a révélé Maar wanneer dat hem onthuld werd, que tu n'es pas un Égyptien, dat hij geen Egyptenaar was, tu es juif. en je bent een Jood, Ces gens que tu vois souffrent là-bas, ce sont tes frères. en de mensen die je ziet lijden als slaven, dat zijn je broeders. Fille un prince. En Mozes was eigenlijk een vorst. Il a dit, je En die zei, préfère suivre Jésus. ik wil liever Jezus volgen en lijden, Abandonner toutes
richesses. En al mijn bezitting en rijkdom verlaten. Obéir à ce Dieu. En gehoorzamen aan God. Alléluia. Il a préféré. Hij vond het beter. Il a préféré. Hij vond het beter. Aujourd'hui, c'est difficile. Maar tegenwoordig, dat is moeilijk. Frères et sœurs, Broeders en zussen. nous ne venons pas à l'église pour s'amuser. Wij komen niet naar de gemeente of naar de kerk om Nous ons te venons amuseren. à l'église pour hériter le royaume. Maar we komen naar de gemeente om het koninkrijk van God te erven. Daarom moeten we recht staan. Alléluia. En beslissen. Alléluia. Amen. 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 Prenons le livre des Romains. Laten we het boek van Romeinen nemen. Romains 6, 16 à 17. Romeinen 6. Romains chapitre 6, Romeinen hoofdstuk 6. verset 16. Vers 16. Voilà, le Tot Saint-Esprit nous conduit 17. très bien vraiment en ces thèmes. Je ne serai pas trop long. Ik zal niet lang Je zijn vais juste vandaag. introduire. Ik zal enkel de La introductie semaine geven. prochaine, nous allons En volgende week zullen we ons meer verdiepen. nous comprendrons beaucoup des choses. En we zullen heel veel dingen begrijpen. Quelle est la volonté de Dieu? Wat is de wil van de Heer? Écoutez-moi, écoutez très bien ces textes. Hein. Lees heel goed de tekst. Ne savez-vous pas en vous livrant à quelqu'un comme esclave, je note très bien. Ne savez-vous pas qu'en vous livrant à quelqu'un comme esclave, vous lui obéir, et non pour lui obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez. Vous obéissez. Alléluia. La Bible dit, Wat de Bijbel Zwart. zegt. vous obéissez au péché Dus ofwel gehoorzaam je aan de zonde, qui conduit à la mort, die leidt tot de dood, soit of de l'obéissance qui gehoorzaam, conduit à la gehoorzaam je aan dienstmeester wie dat leven heeft. Alléluia. Si tu te livres à un péché, Dus als je meer een zonde dient, cela veut dire que tu obéis à lui dat wil zeggen je bent gehoorzaam aan et tu die zonde es son esclave. en dan ben je de slaaf van die zonde. Tu es lié à quoi? Aan wat ben Qu'est-ce qui te je lie? gehecht? Si tu es Of esclave verbonden. de publicité, Je bijvoorbeeld slaaf van ontucht. à chaque fois il te donne des ordres, tu obéis. Dus als ontucht je orders geeft, dan gehoorzaam je. Si tu es esclave de l'alcool, à Als je chaque fois il te donne slaaf des bent van alcohol, tu obéis. of van drugs, wanneer je slaaf bent, elke keer dat drugs zegt, neem mee, drink mee, dan neem je dat. Et tu es esclave. Dan ben je Tu ne slaaf. peux pas dire non à lui. En want het lukt je niet om nee Parce te que c'est lui qui zeggen, te go. maar hij is degene die je leidt. Lorsque Dieu dit, Maar als God zegt, si tu obéis, tu es esclave de. Alléluia. Tu es esclave du Seigneur. maar als je gehoorzaamt aan zijn principe, dan ben je slaaf van de Heer. Soit tu obéis au péché qui amène à la mort. Ofwel gehoorzaam je aan de zonde die leidt tot, aan de dood. Dieu n'a pas caché ces choses. De Heer heeft dat allemaal onthuld. Je sais que c'est un message que la foule n'aime pas. En ik weet dat dat wel een prediking is dat mensen niet veel van houden. Mais c'est un message que nous devons prêcher à ces temps. Maar het is belangrijk om nu te prediken. C'est pas un message passionnant pour l'église. Het is geen passionale verkondiging. Mais Jésus a dit ça. Maar Jezus heeft dat wel vertaald. Ils ont prêché ça. Ze hebben dat wel gepredikt. Ça c'est l'église. Dat is voor de gemeente. C'est un message de l'église. Het is een boodschap voor Frère, de gemeente. Broeder en zus. Soit tu obéis au péché. Of dat gehoorzaam je Et la Bible zonde. dit, le péché amène à la. En de gehoorzaam aan de zonde leidt C'est une tot de information. dood. C'est comme si tu écoutes l'information à la radio. Ne sortez pas parce que la voie qui amène du Bruges à la gare est tordue. Et tu ne vas pas sortir. En zelfs dat bijvoorbeeld dat je het nieuws zo ziet of horen dat ze zeggen bijvoorbeeld de weg die leidt of de weg naar het station is er. Des fois, on nous dit, ne sors pas parce qu'il y aura l'orage, il y aura le vent. Nous sortons. En dat Est-ce que nous sortons? er zal storm zijn of zo, of iets zal komen, dan gaan we niet naar buiten, dan luisteren we daar wel naartoe, omdat dan ooit de nieuws komt. Mais maintenant, pourquoi on dit le péché amène à la mort, mais nous le faisons? Maar als dus de Bijbel zegt van de zonde loopt uit op de dood en toch doen we dat.
Nous croyons que c'est du mensonge. Wij denken wel, dat zijn maar leugens, de Bijbel. Ja, wat is dat hier? Alléluia. Amen. Dis-moi amen. Amen. Rigole un peu aussi. Lach ook een beetje. Sois pas fâché. Wees niet boos op mij. Alléluia. Amen. 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 Il donne des options. Die heeft opties. Soit tu choisis les péchés Kies je voor qui zonde. amènent à la mort. Die loopt uit Soit op tu de choisis, dood. n'est-ce pas, l'obéissance Of kies je voor qui amène gehoorzaamheid. à la justice. Die Donc, à la eigenlijk vie. ons leidt tot leven of C'est à recht. toi maintenant de choisir. Het is aan jou om te kiezen. Mais dans ce choix-là, Maar in je keuzes, est-ce que le Seigneur est resté calme, te laissant choisir, chercher qu'est-ce que tu vas choisir? Non, Dieu n'a pas resté tranquille, parce que Dieu a besoin que tu vives. want de Heer blijft niet rustig omdat Hij wil dat we niet doodgaan, maar dat we leven. Of kunnen leven. Alléluia. Dieu n'était pas tranquille. Maar God is niet rustig, of Il nous blijft niet présente des rustig. options, il dit, je sais que la chair peut l'attirer vers le mal, malgré je dis, mais je vais encore parler, je vais lui aider. Want de Heer weet dat de begeerten en onze driften en lusten is wel moeilijk om mee te stoppen. Maar de Heer blijft ons aanspreken omdat Hij wil dat we zullen veranderen en toch kiezen voor het leven. Deutéronome chapitre 30. Deuteronomisch hoofdstuk 30. Comprenez maintenant. Verset 15 à 16. Vers 15 tot 16. Et puis nous allons sauter, nous allons lire 19 à 20. Nous commençons par 15 Dus we à lezen 16. 15 en 16 en dan zullen we 19 en 20 lezen. Dieu dit, vois, je mets aujourd'hui devant toi la vie et le bien, la mort et le mal. Car je te prescris aujourd'hui d'aimer l'Éternel ton Dieu, de marcher dans ses voies et d'observer ses commandements, ses lois, ses ordonnances, afin que tu Zodat je zult vives leven. et que tu multiplies et que l'Éternel ton Dieu te bénisse dans le pays dont tu vas entrer en possession. Malgré ces options, Ook al waren er verschillende il te opties, donne un conseil. maar hij heeft je toch nog een raad. Choisis le bien Kies voor het goede, pour que tu vives. zodat je kunt leven. Car il sait que le mal Want hij weet door de zonde of conduit à la mort. het kwade leidt of loopt uit tot op de Frères et dood. sœurs, choisissons le bien. Broeders en zussen, kies voor het goede. Choisissons le chemin de la vie. Kies voor het weg van het leven. Haïssons le chemin du péché. We moeten het weg van de zonde haten. Bien que nous sommes dans une génération où le péché est devenu bien, le bien, et le mal est devenu bien, et le bien est devenu le mal. En ik weet, we leven in een generatie waar het kwade goede is geworden en het goede is het kwade geworden. Bien que nous sommes dans une génération où bien on nous présente le mal comme si c'était quelque chose de très bien. En ik weet, On we le leven peint. in een generatie waar het kwade eigenlijk wordt voorgesteld als het goede. Je m'aimerais te dire une chose. Maar ik wil jullie iets vertellen. Étant enfant de Dieu, Wij als kinderen van de tu Heer. ne peux pas vivre dans la confusion étant enfant de Je Dieu. mag nooit verwaard of leven in de verwarring als kind van God. Choisis le bien. Kies voor het goede. Choisis la vie. Kies voor het leven. Pendant que tu es vivant. Terwijl dat je nog leeft. Bien-aimé, n'attends pas que tu meurs. Mag niet dat je doodgaat. Les gens viennent te dire tu es quelqu'un de bien et Dat pourtant mensen Dieu zeggen, ne le sait pas. R.I.P., dat was een goede persoon, bla 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 bla. N'attends pas, bien-aimé, quand tu mourras. Wacht niet tot je doodgaat. Les gens viennent prier pour toi Dat comme de quoi mensen tu komen es devenu bidden voor saint. jou om te zeggen je bent heilig of je was heilig. C'est du mensonge. Dat is allemaal leugens. L'option de la vie, Het optie van het tu le leven, choisis maintenant. dat is nu dat je daarvoor moet kiezen. Donne le sens à ton éternité. Geef een zin aan je eeuwigheid. Qui me saisit? Wie begrijpt mij? Écoutez ce que Dieu dit au verset 19 à 20. Wat zegt de Heer nog op het vers Il 19? dit, j'apprends aujourd'hui à témoin contre vous les ciels et la terre. Je mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité. Frère, qu'est-ce que vous voulez que Dieu nous dise? Wat willen jullie dat Heer nog vertelt? Qu'est-ce que nous voulons encore? Je sais pas, tu peux dire, ok, ça va, j'ai dit ça, je ferme la Bible. Amen, hein? Amen, j'ai tout dit.
Want ik zou eigenlijk gewoon dat kunnen J'ai tous lezen mes frères. en de bijbelsluiten te zeggen, ja Heer, ik heb me verteld wat ik moet vertellen, Bijbel toe en we gaan allemaal naar huis. Qui n'aime pas la bénédiction ici? Wie houdt niet van zegen? Moi aussi j'aime ça. Maar ik hou ervan. La bénédiction, j'aime ça. Zegen. Mais pourquoi on aime le mal plus que le bien? Maar waarom houden we meer van het kwade dan het goede? Alléluia. Nous aimons la... Tout le monde aime être riche. J'aime avoir l'argent, j'aime avoir des carrosses, des maisons et tout. Nous aimons ça, c'est bien, c'est pas mauvais. Dieu aussi peut donner tout ça. Alléluia. On veut être stable dans la vie, avoir une famille, c'est pas moi. C'est très bien. Mais Dieu fait tout ça dans ses principes. Pourquoi nous ne voulons pas faire la volonté de Dieu? Mais nous voulons seulement nous voulons seulement ce que Dieu donne. Maar we willen niet eigenlijk God gehoorzamen, maar we willen toch krijgen wat God heeft. Il te dit, frère, Hij zegt, broeder, prends ce chemin. neem die weg. Lorsque tu arriveras au fond, Als je het einde van de straat il y a un raakt, sac. daar staat een zak. Il y a 1 million à l'intérieur. Daar zit er 1 miljoen in. Frère, viens. Dan komt die broeder, Il prend le chemin. hij neemt de weg, hij loopt, Tu hij arrives loopt. quelque part, En dan ergens, je vais d'abord voir nee, toi. ga eerst naar rechts gaan. Et ne crois pas seulement toi qui cherches ce sac-là, il y en a encore. En je moet niet denken, je bent de enige die zak Lorsqu'on moet dira à hebben. Er zijn l'autre, meer. prends le même chemin, va là-bas au coin. Toi, tu as courbé, moi je prends. Et quand tu vas retourner dans le coin, mais le sac était diamantaire. Want er zijn Qui a fauché? Je bent niet de enige die de zak van 1 miljoen wilt hebben, maar de ene die geluisterd heeft en gewoon rechtdoor is gegaan, heeft de zak gehad, maar jij zelf van Thalys naar rechts gaan en dan ga ik wel eruit, maar dan ben je te laat tegen dat je toe komt, heeft iemand al je zegen mee. Il fonctionne comme ça. En dat is hoe dat de Heer handelt en werkt. Ça c'est une spirituelle. Je peux? Ok, merci. Voilà. Je vais Ik zal een voorbeeld illustrer ce geven, que ik zal een illustratie geven. Nous sommes dans la même ligne devant l'Éternel. We staan eigenlijk in dezelfde lijn voor de Heer. Attends-moi, c'est moi qui vais faire les fautes. Sinon, il y a les pasteurs. Ok, on est tous dans la We zitten in présence. dezelfde, alle twee, we zijn aan de weten voor de Heer, we zijn aan het bidden. Nous demandons à Dieu vragen aan de Heer ce dont nous avons besoin. wat wij nodig hebben. Et notre réponse, c'est ce sac-là. En ons antwoord is eigenlijk die zak. Et pendant que Of nous de tas. prions, nous sommes là dans la Wanneer dat we présence de Dieu, bidden, we dans zijn aan de l'obéissance. bezigheid van de Heer, we gehoorzamen. En de Heer antwoordt op mijn gebed. Ok? Parce que le Seigneur ne va jamais mettre une autre sac. Sœur, je peux toucher un sac? Dieu ne peut pas mettre, s'il peut poser ça comme ça, non. Want de Heer zet niet eigenlijk zakken of tassen op tassen, maar heeft je eerst Ça aussi, eerst. c'est une réponse, n'est-ce pas? Want dat is ook een Et maintenant, antwoord. moi, on me dit que vas-y. En hij zegt ga. Vas-y, Ga. ok, ça Je va. zegen, Je zet commence à dat. aller, je Je commence à gaat, aller, je gaat, je j'arrive gaat, quelque je gaat. part. En dan kom je ergens. Il y a un péché qui Er is apparaît. een zonde die voor je tevoorschijn komt. Au lieu d'obéir En in plaats van te gehoorzamen à mon maître, aan mijn il m'a meester, dit avance vers le die lieu zei de van ton ga maître. rechtdoor. Et il y a une autre maître Maar er komt een andere meester aan de andere kant. qui me dit maintenant va te En die distraire. zegt ga maar, leed je maar zelf af. Il y a une petite fête là-bas, il y a Oh, er is des een fêtes, il y a feest. des trucs. Je kunt Viens, et uitgaan, puis nous allons drinken nous- en zo verder. We zullen het leuk maken. Amen. Je dis ok, Ik zeg oké, de wacht toute façon even. Dieu va m'attendre. Ja, God gaat wel op mij wachten. Si je ne sais pas dans les lieux, vous étiez beaucoup. Frères aussi continuent à prier. Maar je weet Et niet, le in de Seigneur dit lijn la waar même dat je zat, waren er meerdere mensen. En hij gehoorzaamde wel. Die ga, je neemt het. Je hebt je zegen. Et maintenant, lorsque je vais maintenant prendre la bière, maintenant, En je il y a neemt je le bier, drink je est fini. alcohol, Et je alles reviens, gedaan. ah, Dieu Ik m'a heb weer allemaal, maar dit, God je heeft fais comme gezegd, ça. ik ga en het staat er niets meer voor jou. Alléluia. Vous dire que vous priez, c'est un menteur. En dan zeggen we, God is een leugenaar, heeft mij Qui est beloofd. fautif? Maar aan wie de fout? Il dit, je prends un témoin le ciel et Want hij la zegt, ik neem terre. de aarde en de Heer Témoignez-moi als le ciel et la terre. getuige. Parlez d'abord. Qui est faux? Fautif. Wie zijn fout is dat dan? Amen. Merci, merci. On acclame Jésus. Merci, Papa Jésus. Qui est fautif? Aan wie de fout? Même la terre va commencer à te parler, mais c'est ton problème. Want de Bijbel zegt dat de Heer de hemel en de aarde neemt als getuigen tegen u. Dus zelfs de aarde gaat je zo staan van, wat ben je mee bezig?
Et c'est clair ce que j'ai dit. Ik denk dat het duidelijk is wat ik vertelde. Alléluia. Amen. Qui a saisi? Wie begrijpt? Of heeft het begrepen? Révèle la faute. Aan wie de fout? Disons d'abord, mettons-nous d'abord à la place de Dieu. Il nous écoute. Stel voor dat wij God waren. Aidons-nous d'abord. La terre, nous sommes ici. Aidons-nous d'abord. Est-ce que Dieu est fautif? Is het dan aan het schuld van de Heer? Nee. Dat we niet kregen wat we vragen? Vous savez que ça arrive beaucoup dans nous. En dat gebeurt heel veel in ons leven. Il dit, verset 20, Vers 20. pour aimer l'Éternel ton Dieu, pour obéir à sa voix, pour s'attacher à lui, car de cela dépendent ta vie et la prolongation de tes jours. Et c'est ainsi que tu pourras demeurer dans les pays que l'Éternel a juré de donner à tes pères, Abraham, Isaac et Jacob. Bien aimé, ici, ce pays, ce n'est que la Jérusalem nouvelle. En het land dat ze hier zeggen, is het gewoon de hemelse Jeruzalem. Le Seigneur veut que nous puissions vivre longtemps, De Heer wil dat we rassasier nos jours. dat we ons echt vreugde en verheugen van het leven. Mais la désobéissance Maar de ongehoorzaamheid raccourcit la vie de plusieurs. verkort eigenlijk onze dagen. Arrête la destinée de plusieurs. Verhindert eigenlijk de lotsbestemming van sommigen. Parce que quand je suis arrivé là-bas, Want toen ik daar aankwam, pour recommencer, je dois refaire quoi? Retourner là où om te j'étais à genoux. beginnen, omdat je niet meer je zenuwen hebt, moet je teruggaan eigenlijk waar je gestart Et du coup, was. le temps ne t'attendra pas, le temps. Maar de dagen en de tijden wachten nu op u, dus ga je nog extra effort moeten doen eigenlijk. Le temps passe, De tijd gaat voorbij, le temps se coule. want die wacht niet op u. Amen. Dieu n'est pas un menteur. Maar God is geen leugenaar. L'église doit se réveiller. Maar de gemeente moet wakker Prenons les worden. choses de Dieu au sérieux. We moeten de dingen van God serieus nemen. Arrêtons certaines choses qui nous ont. Qui vous faites dépenser de l'argent pour rien. Van dingen die ons dingen dat we veel geld voor uitgeven die niet belangrijk is. Laat het dan. L'alcool donne l'hypertension. Bijvoorbeeld alcohol. L'alcool donne l'hypertension, ça donne la tension. Je sais pas Dan moi. heeft ze van alle Toutes les sortes de ziekten, van tensions, te veel ça te donne. drinken, alcohol en zo verder. Mais nous le voulons. En toch drinken we dat graag. Venir à l'église, on ne demande rien. Komen naar de La parole de Dieu, on te kerkgemeente, donne gratuit. dat is gratis. Luisteren naar de salut est prediking. gratuit. De redding of de hel is gratis. Alléluia. Entrez d'abord de nous payant. Want als je uitgaat moet je betalen. Bière payant. Drinken betalen. Vin payant. Want je drinkt en als je uitgaat moet je betalen. Et tu achètes avec ton argent, tu achètes la mort. En je koopt met je geld, maar eigenlijk koop je de dood. Et tu achètes la cigarette, fumer et l'alcool. Poison. En je drinkt en je rookt heel veel schade. Poison. Poison. Verhef, zegt hij. Ici là. Terwijl je hier, On écoute que Dieu. we luisteren gewoon naar God. Tu es libre. Je bent vrij. Si tu veux offrir, tu offres. Als je offers wil geven, Si tu geef ne veux je. pas, Dieu ne te condamnera jamais. Dan moet je dat ook niet geven. God gaat je niet veroordelen. Het gaat over jou en God. C'est juste obéir. Maar gewoon gehoorzaam. Mais tu as payé le droit d'entrer. Maar als je uitgaat, moet je misschien Tu leur dis betalen que om je je n'ai plus binnen te d'argent, gaan. donne-moi. Et il ne te donne pas. Pinche, il ne te donne pas. Ja, als je zegt ergens aan de barman, dan mag je een pintje. Je moet eerst betalen voordat je krijgt. Dat is niet gratis. Frère, pourquoi nous obéissons au monde? Pourquoi? Maar waarom gehoorzamen we meer aan de wereld? Tu peux être un bon client de ces gens-là. Je kan een goede cliënt zijn van bepaalde Et juste tu tomberas en faillite. Maar nadat je geen geld Tu hebt, n'iras pas là-bas pour commencer à boire chaque jour, rien. je gaat niet drinken, want je moet er toch nog voor betalen. Mais
Si tu es un bon client de Dieu, Maar als je een goede cliënt bent van de Heer, lorsque tu lui diras, wanneer dat je hem il vertelt, t'écoutera. die zal toch naar jou luisteren. Die zal je komen helpen. Die zal je altijd C'est un patron, c'est un vendeur qui ne déçoit pas ses clients. Maar hij is een verkoper die eigenlijk zijn cliënten of zijn klanten eigenlijk niet... C'est un vendeur, il ne déçoit pas. Lui, il le vend gratuitement. Mais tu dois venir acheter gratuitement avec la foi. J'ai oublié le mot déçoit. Laissez-moi. Ja, teleurstaat, dankjewel. Venons dans la barre de l'Éternel. Kom naar de bar van de Heer. Là, nous buvons le sang. Daar drinken we het bloed van de Heer. Et ça nous donne la vie. En het heeft ons leven. Il dit, venez. Die zegt, kom. Tous ceux qui ont soif. Iedereen die dorst C'est lui heeft. qui a soif. Degene die Qui ne dorst viennent hebben. aux eaux. Dat ze komen naar het Même si tu n'as water. pas d'argent. Zelfs als je geen geld Venez hebt. acheter. Kom Comment je vais kopen. acheter sans argent? Kom kopen zonder geld. Va au night shop. Je n'ai pas d'argent. Donne-moi un paquet de Marlboro aussi quoi. Marlboro. Alléluia. On te donne pas. Die zei, als je naar een nightshop gaat voor een sigaret, die zeggen, ja, kan geld. Dan mag je een pakje. Die zal dat niet krijgen. Nous fléchissons les genoux ici. Personne donne l'argent à Dieu. Wij knielen hier en we bidden en niemand vraagt geld. Help me, help me, help me. Kom mee. En toch komt À la hij fin, il te ertussen. demande rien. En toch op het laatste vraagt je niets. Alléluia. Amen. Oui. Qui m'a déjà appelé, pasteur, j'ai un souci, je viens, je dis, donne-moi l'argent. Personne. Bij wie is ooit bij mij gekomen en zegt, apostel, ik heb een bepaalde probleem of zo, en dat ik help voor vragen? Niemand. Tu crois que si tu tombes malade, les fabricants de cigarettes vont dire, non, non, notre client est tombé malade, médecin, vas-y. Denk je van wanneer je ziek wordt, bijvoorbeeld van je longen of zo, en dat de fabriek van een bepaalde sigaret zegt, oké, onze beste klant is ziek, dokter, ga ik hier gaan kijken? Nee. Obéissons à Dieu. Gehoorzaam aan de Heer. À Dieu seul. Enkel aan God. Qu'il soit le seul maître. Dat hij onze enige meester mag zijn. Seigneur ne veut pas que nous. Il dit, vous aurez une longévité, une longue vie. Dus dat je zal langer leven. Vous savez, le monde a une théologie bizarre. Want de wereld heeft een rare theorie. Vous savez, il y a 10 ans, Bijvoorbeeld 10 jaar geleden. il y avait un enseignement que moi je reçus. Il dit, tu sais, pour bien manger, il faut si tu prends de la viande, il faut un vin rouge. Si tu prends du poisson, un vin blanc. En de mensen die mij altijd zeggen, ja, Là, als je vlees eet, moet je rode wijn drinken, vis, witte. En dan ga je echt meer of beter gaan eten door wijn te drinken. Esclave de suivre. Ça c'est Cabernet Sauvignon. Qui connaît le vin? Cabernet Sauvignon. Si ce n'est pas Cabernet Sauvignon, je ne prends pas, ce n'est pas du bon vin. En dan, bij mij was dat zo'n ding in mijn hoofd van, als dat geen Sauvignon is, dat is geen goede wijn. Aujourd'hui, Maar nu, mon Cabernet Sauvignon. ik drink dat niet. Si je prie, je mange avantage. En als ik bid, eet ik Alléluia. Je mange avantage et je prends mon Cabernet Sauvignon l'eau. En mijn Sauvignon is water geworden. Essaye d'abord. Probeer het maar. Quand tu étais bébé né de nouveau, tu prenais le lait de maman, tu avais le vin. Want bijvoorbeeld, wanneer hij geboren werd en je neemt de moedermelk, had je wijn. Tu prenais ça 2 heures sans le vin. Je dronk 2 uur van moedermelk zonder wijn. Comment le monde va les diables vont nous enseigner cet évangile destructif. En waarom? Dat is daarom dat de duivel eigenlijk onze destructieve leer aanleert. N'écoutez personne, frère. Luister naar niemand, broer. N'écoutez personne, sœur. Luister naar mijn Tu es le broers. temple de Dieu. Je bent een tempel van de Tu Heer. dois savoir quoi mettre dans le temple de Je Dieu. moet weten wat kan ik zetten of behouden in Obéissons de à tempel van de Dieu. Heer. Gehoorzaam aan de Heer. Essaye. Probeer maar. Tu vas voir. En je gaat zien. Tu vas dormir. Je gaat slapen. Essaye aujourd'hui. Probeer maar vandaag. Et tu vas manger. Je zal eten zonder Tu vas manger bien. Je zal goed eten. C'est Dieu qui donne l'appétit, frère. Maar het is door God dat wij smakelijk of goed kunnen eten. Maar hij heeft Si ons Dieu veut te smaak. donner l'appétit, Dieu te le donnera. Als God je een smaak wil geven, dan zal hij dat ook geven.
sois pas esclave. Wees geen slaaf van Là, c'est iets. l'esclavagisme. Wees geen slaaf van Et le iets. jour où il n'y aura pas le vin, Want dat is slavernij. Want de dag dat je één wijn hebt, en je dus niet goed kan eten. tu vas voir. Amen. Amen. Ce sont des Dat mensonges. zijn leugens. Dieu veut que l'église arrive à obéir. Maar God wil dat de gemeente gehoorzaamt. C'est important. Dat is belangrijk. Très important. Heel belangrijk. La Bible dit dans le livre de Matthieu, chapitre 5, verset 8, il dit, errez ceux qui ont le cœur pire. Matthäus hoofdstuk 5. Chapitre 5, verset 8. Et il dit, errez, bien errez, ceux qui ont le cœur pire. Gelukkig Ja. die reine hart hebben, Ils verront Dieu. want ze zullen God zien. Bien-aimé, si tu obéis à l'Éternel, Als je tu as gehoorzaamt aan de l'assurance, Heer, je dis, dan heb tu je as de l'assurance zekerheid sur cette terre. op de C'est comme aarde. quelqu'un qui travaille, il sait qu'à la fin du mois, on lui donnera son salaire. Dat is Bien zelfs assuré. iemand die een maand lang werkt en je weet, na je maand word je vergoed. Tu n'as pas à gêner pour ça, Je hoeft zelf niet te vasten, parce que tu en auras, c'est ton droit. want je zult toch je loon Et ceux zien, want qui ont het is le jouw cœur recht. pire, Dat zelfs de mensen die een zuiver ils ont hart le droit hebben, d'hériter les royaumes. zullen het koninkrijk, zullen God Et zien. mais comment avoir le cœur pire Maar hoe kan je een zuiver si hart tu hebben n'obéis pas à Dieu? als je God niet gehoorzaamt? Bien-aimé dans le Seigneur, Kinderen van God, les royaumes, het c'est koninkrijk, une vérité. het is een waarheid. Les royaumes, Het c'est koninkrijk, réel. het is reëel. Et réel. Het is reëel. Un jour, ça s'accomplira. Op een dag zal het verwezenlijkt worden. Aujourd'hui, tu peux t'assurer. Vandaag heb je een C'est zekerheid. un billet pour toi. Het is een L'obéissance. ja, C'est un ticket. een ticket voor je. Ja. C'est un ticket pour toi. Het is een gratis ticket voor je. Frère, si nous arrivons à obéir à Dieu, Als je God vous verrez gehoorzaamt, les exploits de Dieu. zal je de glorie van Le God monde beleven. parlera de nous. De wereld zal over ons Au travers de ce spreken. que Dieu fera. Door wat de Heer zal doen in ons midden. Le monde en témoigneront. Des près De ou de loin, wereld ils van en dicht of témoigneront. van dicht, ze zullen getuigen. Ne restons pas dans les systèmes. Blijf niet in het systeem. Je sais qu'on est bien aimé dans une prison à ciel ouvert. En ik weet dat we in een soort gevangenis zitten met open hemel. Mais c'est possible Maar het is qu'on mogelijk puisse faire la différence. dat je een verschil kunt maken in de wereld. Les systèmes modernes, c'est une prison. Want dus de moderne systemen van deze wereld is een gevangenis. Mais avec Dieu, Maar met God, c'est possible qu'on en sort. het is mogelijk om... Je dis c'est possible qu'on en Het is sort. mogelijk, amen. Alléluia. Alléluia. Amen. C'est possible. Het is mogelijk. Le diable ne peut jamais nous condamner pendant que le Saint-Esprit est encore en Want de nous. duivel kan ons nooit oordelen zolang dat de Heilige Geest nog op aarde is.